नमस्कार दर्शक बंधु 2026 शुभारंभ से आपको अशेष अशेष अभिनंदन। वर्तमान ज्योत्ना 5टी प्रश्न प्रभु जगन्नाथ नहीं आसीचु। ज्योत्ना 2026 आसीगला, 25 चलीगला। आज आरंभ है 2026 ये प्रथम वीडियो। प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करी तांको ऊपर 5टी प्रश्न नहीं आसी। उत्तर दब जगन्नाथ ऊपर उत्तर भल क्वेश्चन सब अच्छी। बुलिया मंदिर ठाकुर दर्शन कले, दहीबर आलुदम खाइले, फोटो टिके उठेले, तापर आइसक्रीम टिके खाइले, घर को फेरिले। आउ कौन कौन बुलिया जाइथांते नहीं ठाकुर पाखु सकाळ जाइतले एबे टिके जाइथांते एस्प्लानेट जाइथांते। नहीं आज सेति बाधा लागलानी पिल्ला टिके तांकर से जो एन सुनिए माने दौड़ी के आसबे साडू पवन भलिया किछि कोनी पाटू बाहर जो माने नबा पे बाध्य। जमा किछि कोनी आज। अब मूवी टिके देखि थांते। मूवी टिके देखि थांते। मूवी हां नहीं आज होबनी सेति तो आज होबनी जेति के बुली छ नवा वर्ष सेति अब बुलिबनी अच्छा नहीं आ टिके बुलिया चल ना सेति हाउ एते कोन बोलछ जे। हाउ प्रथम प्रश्न आज्ञा श्रीगुंडीचा मंदिर बाहुड़ा सारी प्रभु धरती रथरे एक बेश। से बेश देखा लगी सारा ओडिशारू लागे भक्तों छूट। कहीपर से बेशर ना श्रीगुंडीचा मंदिर बाहुड़ा सारी प्रभु धरती रथरे एक बेश। से बेश देखा लगी सारा ओडिशारू लागे भक्तों छूट। कहीपर से बेश कि बेश जानच एटा मैं आगुरी पचारि के मत मन पड़ू पचारा भाया। हाँ बोधे क्या मत मन पड़ू पचारा भाई मत लिखा पड़ो भूली जाऊे कौटा पचार कौटा ना रिपीट हो जाऊे। हाँ हाँ आउटे रथ यात्रा आज्ञा जेते थर क्वेश्चन पचार तांकर जहा जहा पचार किछि पुराना हुएनी बुझि पाइला। रथ यात्रा समय रे माउसी माँ मंदिर पाखे प्रभु जगन्नाथ को कौन भोग लगे। कौन कौन रथ यात्रा समय रे रथ जो भिड़ा ही जाती माउसी माँ मंदिर सेठी जगन्नाथ को कौन भोग लगे। कौन भोग लगे माउसी माँ कौन खाया को दियंती आम जगा बलिया सुभद्रा जानिनी पोड़ पिठा जान पोड़ पिठा खाते माउसी मंदिर दियंती माउसी मंदिर रही पोड़ पिठा खाई जाती। हाउ एबे नेक्स्ट क्वेश्चन मोटा क्या सुखीगला क्वेश्चन कहि पाइलनी बोली ना कौन ना ना मैं जानी नथिली। हाउ एबे नेक्स्ट क्वेश्चन नव कलवर रे केउ ठाकुराणी दारूर स्थान स्वप्न रे कहती। केउ ठाकुराणी जानछ बढ़िया ये तुम मामू घर सियाड़े तुम मामू घर सेठी मंगला माँ सतरे हाँ मंगला माँ केमती कहती ना आगुरी कथा थिला कि आमर पंडा माने जाइकी मंगला माँ का पाखे अधिया पड़े स्वप्न आसब स्वप्न आसला परे सेठू ठाकुराणी धरिकी कौन आज्ञामाल आ प्रभु का आज्ञामाल तो मिल जाइथिबो नहीं कि बाहर जो जगार दारू थे से जगार चिन्हट कर आसबे। ओके नेक्स्ट राजा इंद्रदेव का रानी का नाम कौन जहाँ को माउसी माँ बोली कह जाए। इंद्रदेव का रानी का नाम कौन जहाँ को
ମାଉସୀ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମାଉସୀ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ? ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ନୀଳମାଧବ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନୀଳମାଧବ ଆସିଲେନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଲାଗିବି। ସତକୁ ସତ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଲାଗିଲେ ଦାରୁ ରୂପରେ। ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଲେ। ଯେତେ ମହାରାଣା ଲାଗିଲେ ଟୁକ୍ 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 କରିକି କୌଣସି ମହାରାଣା କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହାର ତ ସେ ଦାରୁ ମାନେ କାହାର ହାତୁଡ଼ି ଛେଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଲେ। ସେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବ। 21 ଦିନ ରହିଲେ, ତାପରେ ରାଣୀ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ରାଣୀ, ସେ ତାଙ୍କ ନାମଟା କ'ଣ? କବାଟ ଯିଏ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ମା କୁହାଯାଏ। ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଉଛି, ମନେ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ରାଣୀ କହିଥିଲେ ତମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଦର୍ଶକମାନେ କହିନଥାନ୍ତି। ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜି ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ନାହିଁ। ସେ ତ ପଚାରିଲେ ଆନ୍ସର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଯଦି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତା। ନାହିଁ, ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖୁଛ ଯଦି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବନି? ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ସେୟାର କରିଦେବ। ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ତୁମର ବି କିଛିଟା ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ। ହଉ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଛି କିଛି ପାହାଚ। କହିପାରିବ କି ସେ ପାହାଚର ନାମ, ଯେଉଁଠି ଗଡ଼ନ୍ତି ଜଗା ଭକ୍ତ? 22 ପାହାଚ। ଜାଣିଛ ଆଉ। ସେପଟେ ଗୀତ ବାଜିଲାଣି। ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆଉ। ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ହଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକ 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 ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବା ସହିତ ନିରୋଗ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।